হ্যালো বন্ধুরা, হাজির হয়ে গেলাম নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে। আজকেও বরাবরের মতন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জার বয়ান নিয়ে আমরা কথা বলবো। ওনার বয়ানগুলো নিয়েই মূলত বেশি আমাদের রিকোয়েস্ট আসতেছে যে ওনার বয়ানগুলো আমরা যেন আগে সম্পূর্ণ কমপ্লিট করে তারপর অন্যান্য রিয়াকশন গুলো দেই। তো আজকের ভিডিওর টপিকটা হচ্ছে আল্লাহ তওবা কিতনে পছন্দ, তওবাকারীকে কতটা পছন্দ করে, তার উপর ভিত্তি করেই মূলত ভিডিওটা। আগে ভিডিওটা দেখবো, দেখার পরে আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আমাদের সাথে থাকার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আগে ভিডিওটা দেখি, তারপর আমাদের রিয়াকশন জানাবো। अल्लाह की तरफ रुजू ले आए तो ये तौबा कहलाती है। और जब इंसान रुजू ले आए इसके बाद अल्लाह ताला भी बंदे के ऊपर शफकत फरमाए, यानी अल्लाह ताला भी अपने उस जलाल के बाद बंदे पर रहम फरमाए तो अल्लाह भी रुजू ला रहा होता है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो भी गुनहगार बंदा सच्चे दिल के साथ अल्लाह की तरफ तौबा करता है तो अल्लाह ताला को उसके तौबा करने पे इतनी खुशी होती है जिसको आप इस्लाम ने एक मिसाल से बयान फरमाया। ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में कि तुम में से कोई शख्स अगर रेगिस्तान के सफर पर रवाना हो और उसका सारा साजो सामान उसके ऊंट पे लदा हो, वो किसी जगह थोड़ी देर के लिए आराम करे और उसका ऊंट वहां से गायब हो जाए जब उसकी आंख लगे। अब उसको सामने अपनी मौत नजर आए क्योंकि ऊंट के ऊपर ही सामान लदा है, पानी भी, खाने पीने का भी। ऊंट नहीं मिलता तो आपको पता है कई हफ्तों का सफर रेगिस्तान में बगैर पानी के तो नहीं किया जा सकता। अब वो अपनी मौत का इंतजार करना शुरू कर दे। इसी दौरान अचानक जब उसकी आंख लगे, आंख खुलते ही उसका ऊंट उसके सामने आ जाए तो उसे कितनी खुशी होगी। इससे ज्यादा खुशी अल्लाह ताला को होती है जब कोई शख्स गुनाह करके अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से तौबा कर ले। और मुस्लिम शरीफ में आगे अल्फाज है कि वो इतना खुश हो कि उसकी जुबान लड़खड़ा जाए बिन शिद्दतिल फराह, और वो खुशी के बायस उसकी जुबान से ये निकल जाए, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। हालांकि वो कहना ये चाह रहा हो कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, यानी उसकी जुबान भी लड़खड़ा जाए, इतनी उस पर शिद्दत खुशी की तारी हो। इससे ज्यादा खुशी अल्लाह ताला को उस शख्स पर होती है जो अल्लाह की तरफ रुजू ले। जामिया तिरमिजी में हदीस है कि मौत के गरगरे से पहले पहले तौबा कबूल, उसके बाद कभी तौबा कबूल नहीं। इसलिए आप देखें कि फिरौन ने जब तौबा की, कुरान हकीम में आता है जब वो डूबने लगा तो उसने कहा कि मैं बनी इसराइल के रब पे, मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, आल आन, अब लेके आया तौबा, कोई फायदा नहीं। नज़ा के आलम से पहले जो तौबा कर लेगा उसकी तौबा एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज कोई तौबा नहीं है। तो अल्लाह ताला तो माइल बकरम। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह ताला ने मखलूकात की पैदाइश से पहले अपने पास अर्श पे ये इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गजब पे भारी रही। और ये इंसान के पास बहुत बड़ा एसेट है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर भारी है। अदरवाइज ये इक्वल भी होती और सिफ्ते अदल अल्लाह की गालिब होती तो मारे गए थे। अदल करें थे थर थर कम्मन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें थे बख्शे जामन मैं वर्गे मुंह काले। वाकई अगर अदल पे बात आ जाए तो कोई नहीं। और ये कुरान हकीम में कई जगह ये मजमून आया है। सूरह फातिर के एंड पे भी आप चले जाएं, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके गुनाहों पे पकड़ना शुरू कर देता तो कोई भी मखलूक जिंदा ना रहती हुए अर्श के ऊपर। अगर यानी अल्लाह ताला पकड़ शुरू फरमा देता तो ये अल्लाह ताला ढील देता है इंसान को कि इंसान अल्लाह की तरफ पलट आए। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त आता है मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूं, वो एक हाथ बढ़ता है मैं दो हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूं, 10 हाथ बढ़ता हूं, वो चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूं। और फिर आपने इस्लाम फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मुझे दिल में याद करे मैं उसे दिल में याद करता हूं, किसी मजलिस में याद करे मैं उसे बेहतर मजलिस में याद करता हूं। और
یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے بڑھ کر اس پر رجوع فرمانے والا ہے. یعنی انسان ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے، بشرطے کہ وہ صدق دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. یہ جو خالی خلی توبہ ہے نا، یا استغفار کی تسبیح پھیرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ محبوب نہیں ہے جب تک کہ اندر سے انسان سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے. پورے قرآن حکیم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جتنی مرضی بغاوت کر لو اور اس کے بعد باغی رہو تو میں تمہیں معاف کر دوں. ہمیشہ یہ ٹاپک آیا ہے کہ جو کوئی بغاوت کرتے ہیں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں، صرف توبہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. وہ تو پھر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں ہے کہ اگر شرک سے بھی توبہ کر لے گا تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. لیکن یہ جو آج کل دھوکہ دیا جا رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ. اور لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے. کس کو معاف فرمانے والا ہے؟ اس کو جو رجوع لے. بغاوت کرنے والے کے لیے وہ ڈٹا رہے، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں، اور رجوع لانے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے، اپنے آپ کو سدھار بھی لے. তো তওবা নিয়ে আমাদের আজকে টপিকটা ছিল তওবা আসলে কিভাবে করতে হবে। আমরা আসলে একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকি যে আমরা পাপ করতেছি, পাপ করার পরপরই আমরা যদি তওবা করে ফেলি হয়তো আল্লাহ মাফ করে দিবে। দেখা যায় মাফ হয় না ওইভাবে। কেননা পাপ করলাম আর সাথে সাথে তওবা করলাম আর ওইটা মাফ হয়ে যাবে এমন না। ওই পাপটা যেন দুইবার নাই করি, দ্বিতীয়বারে আবার না করি। আমি সেই পাপ আবার দ্বিতীয়বারই করতেছি। পাপ আজকে করলাম, আবার তওবা করলাম, তওবা করার পর আবার ১ মাস পরে দেখা গেল সেই সেম পাপ আবার শুরু করে দিয়েছি। এইভাবে যদি করতে থাকি আর তওবা করতে থাকি, এই তওবা আসলে কখনো কবুল হয় না। যে মূল বিষয় আমাদের মৃত্যুর গড়গড়া ওঠানোর আগে তো আমাদের তওবা করে ফিরে আসতে হবে ইসলামের পথে, মূল বক্তব্য। আমরা ভুল করতেছি এখনো, করতেছি তো এটাই, এই জন্য বারবার আমাদের তওবা করতে হবে। বারবার তওবা করতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে প্রতিষ্ঠিত থাকার বা এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এটা হচ্ছে মূল বিষয়। আল্লাহ কারণ আমাদের অজান্তেও অনেক 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 পাপ ভুল হয়ে করতেছি, যায়, ভুল অনেক করতেছি। ছোটখাটো পাপ হয়, সেই জন্য আমাদের নামাজ কালাম তো অবশ্যই পড়তে হবে, করতে এবং হবে এবং পাশাপাশি তওবা তওবা করতে খাস হবে, নিয়তে খাস তওবাগুলো নিয়াতে করতে এবং হবে যেন আল্লাহ এমনভাবে তওবাটা যেন করি সবাই চেষ্টা করব যাতে দ্বিতীয়বার ওই সেম পাপ ওই কাজটা পাপ আমরা বা না ওই করে কাজ যেন আমার দ্বারা আর কখনো না না হয়। হয়। আল্লাহ তাআলা বলছে, উনি যে হাদিসটা বলল যে আমরা যদি সচ্চি নিয়তে মানে সত্য নিয়তে কোনো তওবা করি, যদি কোনো গুনাহের কাজ করে থাকি, এই গুনাহগুলো উনি নেকিতে ভরে দেবেন। এই তওবাটা এমনভাবে করতে হবে যেন ওই পাপটা আবার না হয়। যদি না হয় সেক্ষেত্রে উনি আল্লাহ তাআলা আমাদের এই তওবাটারে কবুল করে নেকিতে ভরবে। আর যদি ওই তওবা করলাম আবার ২-৫ দিন পর ভুলে গিয়ে সেম পাপ আবার করতে থাকলাম, আসলে ওইটা কখনো তওবা আল্লাহ পাক কবুল মা করবে। কবুল করবে না। আর আমরা যে তওবা করি, যে আস্তাগফিরুল্লাহ যেটা পড়ি, এটাতেও হ্যাঁ, পাপ মোচন হয়। ছোটখাটো যে ভুল করে যে পাপগুলো করে ফেলছি হয়তো অজান্তে হয়ে গেছে, এগুলো মাফ করে দেয় আল্লাহ। তো জেনে শুনে যে পাপগুলো করি আসলে মাফ করতে গেলে সেই ধরনের সাচ্চা নিয়তেই আসলে তওবা করতে হবে। এভাবে তওবা করলে হয়তো আল্লাহ আমাদের মাফ করতে পারে। তো আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক। দোয়া করি যাতে সবাই আমাদের দর্শক এবং পাপ আমাদের কাজ থেকে। বিরত থেকে আল্লাহর পথে যেন প্রতিষ্ঠিত বা প্রবেশ করতে পারি, এই তৌফিক দান করুক। তো এটাই হচ্ছে মূল বিষয় আরকি। তো আমাদের টপিক এবং ইসলামিক ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে আমাদের অবশ্যই একটা লাইক তো দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমাদের কমেন্ট করবেন কোন ভিডিও আপনারা আমাদের মাধ্যমে দেখতে চাচ্ছেন,
সেই ভিডিওগুলো আমাদের জানাবেন। আমরা অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো নিয়ে পরবর্তীতে রিঅ্যাকশন দেবো বা দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রত্যেকটা ভিডিওই দেবো ইনশাআল্লাহ। তো সেই কথা রেখে আজকের মতো বিদায়। ভালো লাগলে লাইক দিবেন।